Kamayora, kamusta kayo? Dito na uli ako sa labas. Papunta kila Uncle. Ayaw na mamasura. Samahan uli ako mamasura. Nakaready na ako yung ilaw. Para mamaya hindi na ako nagmamadong ilalagay. Ayan. Punta na ako kay Uncle mga Kamayora at makikigulo uli tayo doon sa kanya. Mag-isa ko mga Kamayora. Alone, but not alone. Ayan. See you sabihin mga Kamayora. Mga Kamayora, dito na ako kila Uncle. Ayan, maghahalongkat na tayo. At nang makarami. Andito yung kubo. Ayan. Tingnan nyo ang ating pupulutin. Ang dami. Ito pa lang. Tingnan nyo. Uy, may hulos berde. Nagbabalik uli ang mga ensalada. Ang dami mga Kamayora. Ano natin to? Ang daming asparagus. Ano natin to? Dahil ano niya ngayon, temporada niya rin mga Kamayora. Kaya madami. Queso, Uncle, queso. Queso. Sí, es queso para lasaña. Ah, mira sartén. Que lasaña. Pwede en patatas, Uncle. Sí, pero se puede comer y así. Sí, si quieres comer, cómela. ¿Y qué? ¿Qué es, Uncle? Gracias para pizza. Sí, para pizza, may para pizza. Hay mucho, No hay mucho. Mucho. Dos, es mucho, Uncle. Dito na tayo. Pagdaantayin ko pa sila mga Kamayora. Anong oras na? Uncle! Ayúdame, porfa. Vamos a coger, Uncle, porfa. No, pues ya la casa. ¿Qué? Ay, hijo. Aquí hay pan. Hay pan aquí. Ayer, ¿no? Ay, no sé de ayer. No sé de ayer o cuándo. Todo es aquí de ayer. Es de gatito, Uncle. Hay para gatito. Algo... ¿Quiere? Sí, quiero. Porque no sé aquí. Tengo mucho. Ven. Tengo aquí. Hay limon, mira. Yan, sinunan nila Uncle yung mga bolsa. Ayan. Ayan dito. Ano pong laman dito? Dios. Ito, walang laman mga Kamayora, nakabukas lahat. Tingnan ko nga dito. Aray ko. Ayaw pang ipabuhos ni Uncle dito. Marami pa. Tingnan ko mga Kamayora. Ang dami. Nandito yung mga mandarina. Mga Kamayora. Tingnan nyo. Ang dami. Madre mia si Uncle. Teka. Kamayora, sabis tayo. No, mucho frío. ¿Mucho? Mucho frío. Frío. Esto es caliente. No quiere, Ángel. ¿Qué quieres? Aquí hay más, mira, bolsa de
Uy, may mangga. Isa kunin natin to. Para poner cosas, uncle. Ay, ito pa, oh. Buti na nung tinignan ko, oh. Ay, sira na tong ano. Uncle, ¿dónde está para tirar? Deja. Ang pang-erno ng manok ng kamayera. Kinuha ni uncle yung mga Que no le saques afuera. vamos, sacar. Ay. Tingnan ko na yung ensapada. Tingnan natin. Ay, may mga ano. Kere ese, uncle? No quiero. Aquí. No, yo. No quiere. No es que veo entre ellos. Walang... Ito ang problema pag si uncle lang nauna, mga kamayora. Kasi... Ay, pardon. Pinag-ano-ano niya. Pinaghalo-halo ng mga kamayora. Kaya hindi ko makita dun sa ilalim. Ito ay hindi din. Ay, basura. Ito basura. Siya dito. Ako na nga nagsuha at pag-antayin ko tuloy ulit mga kamayora. Temporada na ngayon kaya madami dito. Walang sulmi, walang dito. Dito ni uncle ng iba't ibang klase. Uncle, ¿quieres eso? No. No quiero nada. May granada mga kamayora. Ang dami. Teka, kunin ko to. Ang dami. Ang dami. Ilagay ko sa plastic. Masarap to sa ensalada mga kamayora. Dito. Ito may pang-gisa na gulay. Ito may narang na mga kamayara. Ayan. Ang dami na ng ensalada. Ang dami na. Ito, ano, nalito. May patatas. Ay, kunin ko to. Kunin ko to at bolusan ng ano. Maganda to. Bolusan ng tingnan natin itong saging. Tinanggal ko pa sa ano mga kamayora. May apple. ¿Qué es esto? Mga kamayora. Plátano. Plátano. Hay mucho. Ay, mira. Yo quiero que Este. Ah, no, este es estorpeado, uncle. Hindi ko to kukun mga kamayora kasi oveja. Lagay ko dito baka may gusto. Tapos estropeado, uncle. Mira. ¿Dónde está? Ábrelo. Es estropeado.
Ah, Esse no. tropiao. No, no, no. Este es Luca, ¿no? Ay, mo. Tropiao. Yeah, Mira. algunos tropiao. No todos. Sí. Ay, ay, Claro. cógelo, venga, si No, quieres. no, ya. Ya coge 2 a 3 nada más. Ito. Yo no coge mucho plátano. Pera, Uncle. Tengo mocos. Tinan nyo mga kamayora, sinira No. nila yung pasta. Aquí hay. Vale. Mira. Hay de este. Hay de este. Mira. Todo es no vale. No vale about you. Mira mga kamayora, may nakuha ako. Ito. Mga kamayora. ¿Quién es ese más? Es mi nombre en YouTube. Ayan, nagkalkal si Uncle. Mira lang. No tiene nada. Vecinos. ¿Qué? No tiene nada aquí. Mira, señor. No tiene Aquí. no hay nada. No hay nada. Te digo no hay nada. ¿Quiere este, Uncle? No quiero. ¿Qué es este? Mm. No vale. No Huele algo aquí mal, ¿eh? Ahí hay cebolla. Huele algo de mierda aquí. ¿Qué huele? Huele como carne. Ver, Carne. ven. Espera, Uncle. Salgo con esto. Llévelos aquí, hombre. Déjalo por ahí. Luego ponemos. Ahí hay más de zanahoria. Hay más, Uncle, abajo. ¿Cuánto tengo mano? 1 o 2. 5. Tú tienes 5 manos. Deja tú. Coge. No está estropeado, Uncle. Espera. Mira, para ti. No. Yo no quiero esto. Ang daming laman. Hola. Hay zanahoria. Otra vez, Uncle. Hay cebolla también. ¿Dónde? Ahí hay más zanahoria. Cógelo este. Ay, may cebolla nga. Meron nga naman. Ahí hay cebolla, Uncle. Ay, mucho, Uncle. Vámonos. Attack. Ayun o, may cebolla. Tag-isa kami. Es mío, Uncle. Vale. Hay más aquí. Hay más, Uncle. Ahí. Pero, güey. Déjala aquí, coño. Ahí. Ahí ido abajo ya está. Ay, hay más. Cógelo. También, Uncle, hay de... Espera. Hay para mano, Uncle. Cógelo así. Eso. Ahí, hay para mano. Cógelo, porfa. Cógelo. La luz, coño. Ahí hay más cebolla, Uncle. Sí. Toma. Hay más cebolla. Vale. Sí, una paquete. Yo coge la cebolla, tú coge todos. Sí. Aquí. Muy bien. Aquí esto está bien, toma. No quiere este, para ti. Ángel, hay más de eso, mírala. Allí, No hay. allí, cógelo Para este. mí. Cógelo este. Eso es. Para uno para ti, para Esther. Hay más allí. Eso es. ¿No Mga tienes kamayora. salata? No, niread namin mga kamayora. Oh, ang daming sibuyas, ang daming zanahoria. I-ayos ko lang mga kamayora. Oh, tingnan nyo. Ang dami. Nakakatuwa. Ang dami sibuyas. Kukunin ko lang. I-ayos ko lang mga kamayora. At si Uncle E nagmamadali.
Ángel, ¿dónde está para poner el cebolla? No hay plástico más de grande. Ay, pues déjalo pomar, Ángel, por Dios. Ang daming sibuyas, oh. Ano yun, mga kamayora. Kunin ko to. Creo que sí. Sí, basura. Esta es para. Pero mo talaga. Cascada. Entonces, bolsa. Solo Ángel. De verdad, Sana ang Ay, huevo otra vez, Ángel. Yo no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. ¿Es algo? Cógelo. Ángel, cógelo. Ay, joder. Ay. Mírala, Ángel. No tiene nada. No, están abierto, Ángel. Mga kamera, binubuksan na nila ngayon. Aquí hay zanahoria otra vez, Ay, están también abierto. Toma. ¿Quieres? Cógelo para ti. No, yo no quiero. Para ti, Ángel. ¿Quieres o no? No quieres. Está. Nakaano kasi siya. Nada. Wala. Nakakamera. Ayan mga kamayora kamayor, naiayos na ni Mayor ang aking naiuwi ngayong gabi at may iba't ibang klase tayong pulot ngayon mga kamayora. Ay, nakakatuwa yung mga video. Saya-saya. Ito mga kamayora, carrots to, 4 na pack, no? Na pinili na ni Mayor. Ito na yung tira. Tapos meron tayong lechuga, ayan. Tapos dito may mandarina na 1 pack, banana, asparagus, patatas, limon, at saka itong bell pepper, granada, ayan mga kamayora. At saka may 1 mango dito. Ayan. Ito, 1 mangga. Yung mga kamayora, yung nakita ko kanina pala na na mga nakapak na mandarina. Kaya pala tinapon kasi malambot na, hindi ko napansin na malalambot na pala siya. Kaya yan na lang yung 1 plastic lang ang yung okay. Ayan mga kamayora. Tapos ito, meron tayong yogurt na cremoso. Ito pala yung bigay ni Uncle mga kamayora. Gulat ako kasi inabot niya sa akin dun sa kabilang sitio namin. Tapos ito, may pack tayo na na keso mga kamayora. Tingnan nyo naman, ang dami.
Tatlo yung mga kamayora. 400 grams. Wala. Tapos meron isang isang serbesa oro tostada, sabi niya. Tapos ito bigay din to ni Uncle, itong leche na to. Bali, 4 yan at saka isang preska. Ayan. Tapos dito meron chips. Ayan. Vinegar daw yung flavor niya. Tapos ito pan de leche na chocolate. Tapos isang pan molde. Tapos meron tayong isang pack ng ensalada na ready na siya mga kamayora. Ayan, ilalagay mo na lang yung toppings. Tapos ito pala yung mushroom, nakalimutan ko. May mushroom, tapos may isang tray na itlog mga kamayora. Pinili na rin ni Mayor yan. Tapos ito mga kamayora, rosquillas. Tira, kinuha ko kasi okay pa naman siya. Baglang ngat-ngatin. Tapos ito, tingnan nyo, meron din para mano. Para kamay daw to, lotion ng kamay. Tapos, ito, kinuha ko tong bulsa ng, na to, mga kamayora. Kasi pwede siyang paglagyan ng mga, mga sibuyas, yung mga napupulot para naka-organize siya. Bawang, ayan, o kaya, ano bang tawag nito? Yung ibang pulot na dry, ayan, mga kamayora. Luya. Kinuha ko siya, lalabahan ko lang mga kamayora, ibababad ko. Tapos ito, dumako na tayo dito ko haping-happy mga kamayora kanina nung kinukuha namin sa bin. Nag-aaway kami ni Uncle kasi hindi niya makita. Ito, may 3 pack na nagintong sibuyas mga kamayora. Imagine niyo yan, talagang okay pa, maganda siya. Kasing ganda nyo, Charis. Ayan tingnan nyo naman ang kinis. Maganda to sa loob mga kamayora, as in. Kaya lang, pinili na siguro to, kaya ganito na. Alam nyo naman dito, may nabibiling tingi-tingi, pero sa alimentasyon, yung parang sari-sari store dito, pero bihira mga kamayora. Talagang pack dito kung bumili. May nabibili ka talaga sa supermerkado na tingi-tingi itong mangga, yaan, pero yung sibuyas, nakapakyan sa supermarket. Ayan. Kay Ate Vivian Rakisa ng Solso na Ilocos Norte. Manang, gracias. Thank you so much. Agyaman kami sa iyong suporta. Naway hindi ka magsawang manood ng vlog kong magulo, madilim, baligtad. Ayan mga kamayora. Wala namang perfecto unless meron akong professional na cameraman, yung taga-video, siguro naman maganda na yun ang kalalabasan. Pero sana yung maunawaan nyo mga kamayora. Ayan. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa uploaded naming mga videos. At doon sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click ng inyong notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. And please mga kamayora, follow me on my Facebook page. Nasa mismong nakalagay dito sa dulo ng video na to, mismong pangalan ko mga kamayora, Glaze Barreto. Ayan, baka naman pwedeng pakipollow ako. At yung mga nagtatanong, nag-aabang ng handog pamasko ni Mayora, please pakibasa po ang mechanics na andun sa YouTube community. Pakibasa po doon. At nasa Facebook page din po namin, pakibasa po doon mga kamayora para alam nyo po yung mechanics. Lahat po is welcome. Wala tayong pinipili. Basta basahin nyo po yung mechanics. Pasok po kayo. Ayan mga kamayora. Thank you so much. God bless everyone. Happy watching. Happy diving. Kung pwede ko lang iabot sa inyo to lahat, ibibigay ko na sa inyo mga kamayora pag hati-hatian natin. Kaso ang layo nyo mga kamayora. Thank you. At lagi kong iiwan sa inyo, maging mabuti sa kapwa. Walang bayad pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. Stay safe. God bless everyone. Nilalaro ko na para naman sumaya kayo. Ayan. Good vibes only mga kamayora. Bawal ang bashers. Bawal ang negative. Joke lang. Bawal. Pwede kayong mag-ano. Thank you so much mga kamayora. See you again all tomorrow and babu.